Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji hanyalah milik Allah yang senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul beribadah di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam moga tercurah limpahkan ke baginda alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebagaimana biasa sebelum melaksanakan sholat tarawih ada beberapa informasi yang harus kami sampaikan. Di antaranya kami informasikan kembali bagi jamaah yang baru mengikuti kegiatan sholat isya di Masjid Al-Amanah, dimulai pukul 19.40 waktu Indonesia bagian barat, dan dilanjutkan sholat tarawih 8 rakaat, di antaranya 2 rakaat 1 kali salam, lalu sholat witir 3 rakaat 1 kali salam, diteruskan kunut, dilanjutkan doa, dan diakhiri kuliah ringkas. Yang kedua, ucapkan terima kasih kepada para jamaah dan muhsinin yang telah memberikan sumbangan berupa makan atau minuman untuk berbuka dan sahur di Masjid Al-Amanah ini. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima, dibalas ke Allah Subhanahu wa taala kalayan balasan anu berlipat ganda, dan dimuliakan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan bagi jamaah yang ingin mengikuti dan bagi jamaah yang mau melaksanakan kunut i'tikaf di Masjid Al-Amanah ini, bisa mendaftar di stand depan masjid. Dan bagi jamaah yang ingin menyerahkan zakat mal, zakat fitrah, infak, sedekah, serta fidyah, bisa menghubungi para panitia atau para marbot Masjid Al-Amanah. Dan alhamdulillah yang telah masuk zakat fitrah berupa uang sebesar 12.912.912 rupiah. Zakat fitrah berupa beras 64,3 kg dan 10,5 liter. Zakat mal 80.250.000 rupiah, infak sedekah 3.248 rupiah, fidyah Rp 750.000 rupiah. Petugas pada malam ini Imam Ustadz Ghazimul Ahkam, penceramah Ustadz Muhammad Arif Prasetya LCMA. Himbauan kami sampaikan demi khusyuan salat kita berjamaah ada beberapa. Yang pertama, sop-sop terdepan harap diisi terlebih dahulu, diluruskan dan dirapatkan. Bagi jamaah yang membawa handphone harap dinonaktifkan atau disalin terlebih dahulu. Dan bagi jamaah yang membawa anak kecil mohon untuk dibimbing agar tidak berbuat gaduh. Dan bagi jamaah yang sudah menerima air botol mineral TDS 0 harap dihabiskan agar tidak mubazir. Petugas pada malam besok Imam Ustadz Muhammad Agustian, penceramah Ustadz Dr. Haji Dadang Munawar. Itulah demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. صلوا صلاة سنة التراويح جامعة رحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. صلوا صلاة سنة الوتر جامعة رحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت. نستغفرك ونتوب إليك. اللهم يا كثير النوال ويا خالق جميع الأحوال والأقوال اللهم علمنا وسلمنا ديننا ولا تسلب وقطا زعيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ويرحمنا وأنت خير الرازقين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحم حوزة الإسلام وجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في غزة. اللهم انصرهم نصرا عزيزا يا قوي يا عزيز. اللهم رب تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس
سبح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح اللهم صل على محمد وعلى آل محمد سيد الأولين والآخرين ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمد الذاكرين حمد الشاكرين حمد نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد Hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu, adik-adik jemaah salat Isya, Tarawih dan Witir yang alhamdulillah sudah kita laksanakan dan semoga Allah menjadikan sebagai amal saleh yang diterima. Allahumma rabbana taqabbal minna ya Rabb. Alhamdulillah kita masuk pada malam yang ke-28 di bulan suci Ramadan. Artinya tinggal tersisa 1 malam ganjil dan tersisa 2 malam dari bulan suci Ramadan. Yang kalau tidak bisa kita maksimalkan, maka kita menunggu di tahun yang akan datang. Ramadan pasti akan datang di setiap tahunnya, tapi kesempatan kepada kita belum tentu kita terima. Maka malam hari ini mari kita memohon kepada Allah, jangan-jangan sampai 28 hari atau 27 tadi puasa yang kita jalankan, belum sekalipun secara khusus kita meminta kepada Allah, ya Allah terimalah ibadah puasa kami. Artinya habis buka menikmati lupa selesai, tidak memohon kepada Allah. Jangan-jangan setiap malam kita qiyamul lail tapi lupa kita memohon secara khusus kepada Allah agar Allah menerima qiyamul lail kita. Jangan-jangan setiap kita memasukkan sedekah ke keropak, kita lupa memohon kepada Allah agar kita setiap apa yang kita sampaikan diterima oleh Allah. Karena pada hakikatnya para jamaah rahimakumullah,
kita sangat membutuhkan hasil daripada setiap amal-amal soleh kita. Kita sangat membutuhkan itu. Yang itu nanti akan kita bawa bukan hanya untuk mengisi bulan-bulan yang akan datang, tapi juga mengisi di alam-alam selanjutnya. Maka pembahasan kita, kaifa nahnu ba'da Ramadan. Gimana kita setelah Ramadan? Setiap ibadah akan ada dampak, dan dampak yang diharapkan adalah mabrur. Kita sering mendengar kalimat mabrur itu umumnya hanya untuk haji dan umrah. Padahal setiap ibadah pada hakikatnya kita mengharapkan mabrur. Apa itu mabrur? Mabrur dari kata birrun yang artinya baik. Artinya ibadah itu memberikan dampak kebaikan pada orang yang melakukannya. Kenapa memberikan dampak? Karena makbul. Apa itu makbul? Diterima. Karena inna min alamati qubulil hasanah al-hasanah ba'daha. Tanda diterima kebaikan seseorang adalah kebaikan setelahnya. Kita diingatkan Bapak Ibu rahimakumullah dalam surat Al-Maidah ayat 27 tentang dua putra Nabi Adam yang kedua-duanya memberikan kurban kepada Allah, tapi apa kata Allah? Fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Ketika Qabil dan Habil memberikan kurban, fatuqabbila min ahadihima, yang satu diterima, wa lam yutaqabbal minal akhar, yang satu enggak diterima. Jadi ada potensi amal-amal yang kita lakukan ini bisa saja tidak diterima. Maka betul-betul kita mengharap kepada Allah agar setiap ibadah kita diterima. Kenapa? Kembali kepada apa yang kami sampaikan di awal, betapa kita sangat butuh dengan amal-amal soleh kita. Maka hadis tentang puasa dan juga qiyamul lail mengajarkan bagaimana kita menjaga itu semua. Man shama ramadhana, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Adanya ihtisab yang nanti satu akar dengan makna muhasabah. Maka menjelang akhir Ramadan ini, sambil kita memikirkan bagaimana setelah Ramadan, kita diharapkan bermuhasabah, introspeksi. Puasa kita kira-kira ada potensi diterima, ada potensi tidak diterima atau tidak. Tarawih, qiyamul lail kita kira-kira ada potensi tidak diterima atau tidak. Sedekah yang kita lakukan ada rasa bangga diri atau tidak, dan lain-lain. Karena bukan hanya itu, nanti disebutkan dalam sebuah hadis Bapak Ibu rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Tahu enggak siapa orang yang bangkrut, kata Nabi. Bangkrut Bapak Ibu. Maka sahabat menjawab dengan definisi yang dipahami oleh para sahabat. Al-muflisu fina man laysa lahu dirhamun wala mata' ya Rasulullah. Oh, orang bangkrut itu mereka yang tidak punya uang, tidak punya harta, yang kalaupun modalnya itu balik enggak cukup untuk pembelian di awalnya. Rasul tersenyum dan menyatakan, bukan itu maksudku. Al-muflisu min ummati, orang yang nanti dikategorikan bangkrut oleh baginda Nabi SAW di antara umatku, man ya'ti yaumal qiyamah, siapa yang nanti datang pada hari kiamat, bisalatin, dengan pahala salatnya. Masya Allah, Ramadan kita nambah salat berapa banyak Bapak Ibu. Wasiyamin, pahala puasa, wazakatin, pahala zakat dan sedekah. Tapi ternyata sekian banyak amal ini nanti bisa hilang kalau kita tidak pintar-pintar muhasabah, memikirkan kira-kira bagaimana muamalah kita. Yang ternyata tadi orang yang mereka membawa sekian banyak kebaikan, tiba-tiba datang waqad ya'ti syatama hadza. Ya Allah, orang ini dulu meskipun dia amalnya baik, sering menyakitiku dengan lisannya. Hati-hati orang-orang yang mungkin secara status sosial di bawah kita, bawahan kita, pekerja kita,
mereka pada dasarnya memang mungkin status sosialnya di bawah kita, tapi bukan berarti kita bisa semena-mena dan menyakiti mereka. Saat ini mereka mungkin lebih rendah, mungkin ya, dalam pandangan manusia dibanding kita, tapi di akhirat bisa jadi lebih tinggi di hadapan Allah nantinya. Hati-hati dengan ucapan yang dapat menyakiti orang lain. Syatam, ya, seringkali menyakiti orang lain. Wa qadzafa hadza, atau dia memfitnah orang lain. Maka Ramadan sebagai madrasah mutamayyizah, sekolah yang istimewa. Puasa diartikan imsak, nah, bukannya menahan untuk tidak makan dan minum, bukan juga menahan untuk mengeluarkan kata-kata yang dapat berusaha puasa. Dan itu yang bisa kejar nanti setelah Ramadan. Bagaimana setelah kita lulus dari Ramadan ini, maka kita bisa menahan untuk tidak menyakiti orang lain. Tidak mudah menilai dan menjustifikasi orang lain dengan pandangan-pandangan yang negatif yang nantinya justru akan merugikan kita sendiri. Wa daraba hadza, menzalimi orang lain, mengambil hak orang lain, memukul dalam arti di sini menyakiti dengan zalim pada orang lain. Bahkan pada hakikatnya setiap apapun yang kita lakukan di dunia ini itu nanti akan menjadi kembalinya kepada kita. Maka kadang-kadang kita berpikir ya, Pak, Bu, di tengah hari bulan Ramadan ditawarkan sesuatu, minum seteguk aja kita nggak mau. Kenapa? Takut membatalkan puasa kita. Tapi ternyata kadang kita nggak takut dengan melakukan amalan yang dapat merusak seluruh amalan kita. Nggak mau disuruh makan minum sedikit aja, takut membatalkan puasa. Tapi nanti di luar bulan Ramadan, kadang kita tidak takut melakukan sesuatu yang dapat meruntuhkan dan menghancurkan amal soleh kita. Kalau di bulan Ramadan, orang yang batal sekalipun karena sakit atau udhur syar'i, dia bisa diqadha di hari yang lain. Tapi kalau ternyata amal kita rusak, bagaimana cara mengqadhanya? Maka Ramadan sebagai bulan muhasabah, bahwa kita tentu berharap setiap amal yang kita lakukan, betapa banyak yang kita bisa lakukan di bulan Ramadan dan tersisa tinggal 2 malam saja. Maka apa yang belum kita lakukan di bulan Ramadan ini, mari kita sama-sama maksimalkan. Karena apapun yang ada di bulan Ramadan dilipat gandakan. Dan kita bukan hanya memikirkan diri kita sendiri. Pada hakikatnya Ramadan sebagai bulan empati. Bahkan nanti kita akan temukan hadis yang, tapi jangan sampai disalahartikan hadis ini. Di sebuah hadis panjang tentang ayul a'mal ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah, maka Rasulullah SAW menjawab 4 hal. Di antaranya wala an amsyiya ma'a akhin fi hajatin, ya, ahabba ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid shahran, ya, wala an amsyiya ma'a akhin fi hajatin. Ini kalau terjemah bebasnya, dan kita menggandeng, menemani saudara kita, teman kita yang sedang ada masalah, kita bantu menyelesaikan urusannya, lebih aku cintai, ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid, lebih baik, lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjidku ini, kata Nabi. Bukan hanya 1-2 malam, tapi syahron, 1 bulan penuh. Jangan kita salah artikan berarti, oh kalau gitu nggak usah iktikaf, bukan. Tapi pada dasarnya, kalaupun orang itu beriktikaf, banyak beramal soleh, kembalinya hanya untuk dirinya sendiri. Tapi yang diharapkan dalam hadis ini tadi, kalau kita belum mampu memaksimalkan peluang yang ada di bulan Ramadan dengan i'tikaf dan lain-lain, maka ada hal yang bisa sejajarkan dengan itu ketika kita membantu urusan orang lain. Maka untuk menggapai husnul khatimah tidak akan bisa diraih kalau tanpa husnul ibadah wa husnul muamalah, dan ini semuanya tercakup pada bulan suci Ramadan. Maka mudah-mudahan kita lulus sebagai hamba-hambanya Allah yang dijadikan sebagai doa, ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang aid, kembali
dalam arti suci, bersih, tanpa dosa karena diampuni dosa-dosa kita. Wal faizin, orang-orang yang menang karena mampu mengelola hawa nafsunya. Wa taqabbalallahu sairul amal, dan Allah menerima semua amal-amal kita. Wa kullu am wa antum bi khair, dan sepanjang tahun kita berada dalam kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan setiap amal soleh kita sebagai amal soleh yang makbulah, dan doa-doa yang kita panjatkan da'watan mustajabah, dan dosa-dosa kita dzamban maghfur, dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan pada akhirnya kita mendapatkan predikat orang-orang yang mabrur dari bulan suci Ramadan ini, bertambah kebaikannya, bertambah ibadahnya, bertambah amal-amal solehnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk kami pribadi dan keluarga, dan khususnya umumnya juga kepada bapak dan ibu yang mendengarkan ini semua, dan semoga Allah senantiasa membimbing kita dalam kebaikan dan kebenaran. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.